Wasallam. Jangan takut, jangan punya malu. Jenengan maulid terus mengatakan orang kan gue isin. Nah kita mau maksiat kita harus malu. Tetapi kalau kita mau bermaulid seperti ini, coba bayangkan, jago, rapi, seneng, gagah, mencorong, perangkat disiapi. Siapi apa? Betang apa piring? Nampan apa? Subhanallah, nikmat apa nikmat? Nih dunia mau sekali nih. Apa mana beja ning akhirat? Kumpulnya karo sahabat, karo para ulama, para kiai. Kumpulnya karo habaib. Coba min ahli maulid terus mengatakan mesti sering nyawa baca habaib, ulama-ulama, kiai-kiai. Nek kaitakan kalian ilmu, sinten dia sing nyawa baca wong alim, para ulama itu podo ibadah suwe tahun-tahunan. Dosane rontok hadirin rahimakumullah. Dosane rontok. Diganti pahala, diganti cahaya saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu rahimakumullah. Dalu menika kawula panjenengan sedaya kempal wonten setunggal pesantren. Pesantren ingkang diasuh kalian Kiai Abu Bakar lan garwanipun punyainipun. Intine mriki pondok pesantren kangge pendidikan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu sebagai pedoman kawula panjenengan sedaya. Al-Qur'an itu sebagai pegangan kawula panjenengan sedaya. Kalau kita melenceng dari Al-Qur'an, maka tidak akan selamat kita. Kalau kita menentang dari Al-Qur'an, kita dijamin disiapi oleh Allah nerakanya Allah yang betapa banget panas luar biasa. Lalu menikah berjalan kabeh ngawontenaken acara temriki acara maulid. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berketepatan niki tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu niki malam 13. Nek ningali sejarah dinten menika wau tanggal 12 Rabiul Awal, sejarah penting bagi umat Islam, kejadian yang sangat tidak boleh kita lupakan, yaitu kejadian lahiripun beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ne kula jenengan kabeh hadirin, Nabi ne kula jenengan kabeh nabi sing banget cinta maring ummate. Sebab apa? Ya Allah ya Rabbi, betapa mulia beliau Nabi Muhammad. Begitu dilahirkan mawon mukjizate niku nongol. Satu contoh ketika lahiripun Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal dikatakan temriku tahun gajah. Lahiripun Nabi Muhammad berketepatan kalian tahun gajah, pisane dari tahun gajah niku karena pada satu kejadian niku wonten setunggal pasukan gajah sing dipimpin Abraha. Kowe gawa pasukan pambongkar Ka'bah. Gawa pasukan pambongkar Ka'bah. Karena apa? Saat itu lahir sosok manusia pilihan, manusia sempurna, manusia yang paling mulia, penyelamat kita semua. Mukjizat dikatakan dari Allah. Tentara Abraha diserang lewat manuk ababil. Mungkin jenengan apal kabeh suratnya? Surat apa? Alam. Ya apal kabeh, insyaallah apal kabeh. Kaya zaman-zaman kemien, ono kejadian-kejadian perang putih, Islam diserbu, segala macam diserbu, kiai-kiai, ulama-ulama biasanya mengamalkan surat-surat niku. Alam baru ibadah loro buka kasabu dua sampai selesai, makanya kayak kirim nopo namine krikil kayak krikil sing dikirim dijukut saling terakan Allah dari manuk-manuk ababil kanggo nyerang pasukane tentarane Abraha sing panjerang Ka'bah. Niki mujizat Nabi Muhammad hadir.
Wah. Padahal ditinggali beliau di masa hamilipun umur 2 bulan, abahipun tiang sepahipun bapakipun Nabi Muhammad niku dipanggil dari Allah umur 2 bulan tentang lahir beliau Nabi Muhammad boten ningali wajah bapaknya kaya ngopo gak gawe sepira Nabi Muhammad boten ningali. Setelah umur 6 tahun ibune Siti Aminah dipanggil balik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh zaman saniki kata tiang-tiang gadah lare nuwun sewu mriko-mriko anak perempuan bocah wadon hubungan karo bocah lanang di luar nikah tiba-tiba dinain hamil dari Gusti Allah orang aku bapaknya soto perlu apa wong orang ngerti sama orang ngerti meneng-menengan dirahasiakan begitu lahir wadai kresek dibuang ning sampah. Na'udzubillah min beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan temu Pak Bumi niki zamane niku zaman saderenge Nabi Muhammad dilahirkan niku zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku satu zaman sing kuat mimpin, sing lemah diinjak, sing sugih kemelitah. Ngerti kemelitah? Bahasa ini apa kemelitah? Orang kaya sekarang pewis sing sugih, sok kaya, sok paling hebat dewek, sing jadi pimpinan rakyat injak-injak diperes segala macam. Begitu lahir beliau Rasulullah SAW dengan membawa innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, membawa menyempurnakan akhlak daripada akhlak manusia, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berjuang luar biasa, berjuang kalau apa menyempurnakan akhlak supaya akhlak manusia jadi akhlakul karimah. Maka terdiri beliau baginda Nabi Muhammad sesuai oleh ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Terdiri beliau, terdiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan, yang diperbuat setiap hari adalah suri toladan, kebaikan dan kebaikan. Umat yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia pasti akan mengikuti jejak pula perilaku pula beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini termasuk kita semuanya yang cinta kepada maulid, yang senang kepada maulid Nabi, maka kita pun mencontoh beliau Sayyidina Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu rahimakumullah, betapa Rasul berjuang hadir bulan jenang kabeh luar biasa sangat hadir. Susah kayak bulan jenengan kabeh tane susah setitik mawon wis luar biasa. Tetapi beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu kembali kepada Allah. Sampai-sampai hadirin beliau sangat cintanya paling umat hadirin. Nek kaya kula jenengan kabeh marang Kanjeng Nabi, cintane marang Rasulullah niku ya Allah lakas klebu maburi. Diibarataken hadirin rahimakumullah. Cintane wong tua maring anak senapa? Cintane wong tua maring anak sepinten rupa? Ana pribahasane tiyang sepah, wong tua cinta maring anak, cintane wong tua maring anak lama cintane anak maring wong tua sanopo upo nopo upah bahasa Tegal upah, bahasa mriki upo. Kalau dilihat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintane maring umatnya luar biasa. Ketika beliau di akhir hayatipun dikala sakaratul maut hadirin sing
ketika di sakaratul maut, umatnya yang disebut, bukan istrinya yang cantik-cantik, bukan anaknya Dewi Fatimah yang cantik, bukan cucu-cucunya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan yang dipanggil-panggil, tetapi umat. Ini karena apa hadirin? Beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya. Barangkali umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad meninggal, itu umatnya akan kembali ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, alias kayak zaman jahiliyah. Niki sing dikhawatirkan dari Rasulullah, sing diwedeni dari Kanjeng Nabi hadirin, niki zaman lagi akeh terjadi. Niki zaman lagi akeh terjadi. Akhlak seorang anak kepada orang tua kayaknya pun nek sing biasa ngaji kados niki insyaallah dadi bocah-bocah sing birrul walidain, amin Allahumma, waladun sholih yaqula, amin Allahumma, amin. Nek tingali mriko hadirin, lare maring wong tua mencicil, tangane metenteng, sekebon binatang ditokaken kabeh kok nyari wong tua. Wonten apa wonten? Kata amin Allahumma, udah mimin. Kejadian maling hadirin, nek kaitan ke zaman jahiliyah niki zaman kaya mirip. Sebab orang tingali ngomong enak wong meten lahir meten ora ngasih ngerti, lahir cukup wae kresep dibuang ning tong sampah. Begitu sampah dibuka, plastik buntel dibuka, jebule isine bayi. Wong tua mateni anake, buang anake secara sembarangan, wis kepenak nemen ora duwe pikiran kepripun niku nasib seorang anak hadirin. Anak mateni wong tua kathah. Niki untuk memiliki hadirin wonten berdiri pondok pesantren. Kita bangga sebab lewat pondok pesantren. Kata beliau Pak Menteri MNU tinggal pun lengser. Beliau pernah mengatakan saniki formal beliau sanjabin teng kula waktaniku Pak Habib saniki untuk bicara formal bangsa Indonesia sudah luar biasa, tetapi kalau kita bicara moral bangsa itu krisis, itu kata Pak Menteri Pendidikan MNU dulu. Jadi untuk moral hadirin krisis. Karena apa? Menurut beliau moral dicetak, dibentuk bukan hanya lewat pendidikan umum, tetapi moral bisa dibentuk lewat pendidikan non formal sing rukine nopo? Pondok pesantren. Pondok pesantren. Bagaimana orang tua terhadap anak, ridallahu fi ridal walidain niku dijelaskan tentang pendidikan formal, tetapi mesti dijelaskan tentang pendidikan non formal yang berbasis pesantren ataupun madrasah. Bagaimana kita seorang anak terhadap orang tua hadirin? Anak terhadap orang tua kita harus betul-betul menghargai. Luar biasa sekali kita mengingat bahwa orang tua lah segalanya yang mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah. Kita jadi anak yang birrul walidain, amin Allahumma, amin. Nah, lewat pendidikan pesantren niku moral dibentuk, akhlak dibentuk menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mengikuti daripada akhlak beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengikuti akhlak beliau Sayyidina Muhammad, kita mengikuti jejak-jejak beliau Sayyidina Muhammad, maka kita pasti akan dianggap oleh beliau Sayyidina Muhammad orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang mencintai beliau sesuai dawuh beliau, man ahabbani kana ma'in fil jannah.
kita yang cinta kepada Rasulullah, kita yang menyanjung Rasulullah, kita yang selalu mengingat kepada Rasulullah, man ahabani kana ma'i fil jannah, maka kelak di akhir hayat kita, setelah dipisah, setelah dikumpulkan di mahsyar, pasti kita akan bersama beliau dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, peringatan Maulid betapa penting, betapa sakral untuk kita jalankan. Nek ningali Maulid niku kula jenengan kabeh bener-bener ingat datang Rasulullah ketika lagi maca Maulid. Napa malih ketika di dalam kita membaca Maulid pas mahul ujian kados semakin niki, setelah baca nggih sedulur sampai tumugi bacaan mahalul qiyam berdiri ngaten, kita membaca, mengucapkan salam, menyambut daripada kedatangan beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman hadirin rahimakumullah, kadang kula ningali di kala mahalul qiyam orang-orang yang mengikuti Maulid dan Maulid pada waktu mahalul qiyam yang rame menyebut dengan kekhusyuan, kadang cuma di depan, kadang kur tengah jentok aku sining buri niku cerita dek ngomong-ngomong nopo sing diomongaken boten jelas, padahal monggo kita ilmuni dikala kita Maulid Nabi, dikala kita mahalul qiyam, mahalul qiyam nek wonten sing dodok mawon diomongi dari pojok batir. Ketika mahalul qiyam koncone jago mawon wis ngaten iki ana mahalul qiyam. Ketika mahalul qiyam yang terucap dari mulut kita semuanya sebagai pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terucap adalah kita mengucapkan salam menyambut daripada kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terucap? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, saya mengucapkan keselamatan datang panjenengan ketika kita membaca ya Nabi salam alaika. Itu salam untuk siapa? Untuk Rasulullah. Kalau kita mengucapkan salam alaika, berarti yang diucapkan sing disambut niku wonten tengah-tengah kita hadirin. Memang kita tidak bisa melihat, memang gula jalan kabeh tertutup matane, kadang matane melek tapi atine merem. Mata kita melek menjenjet tapi atine merem. Monggo lewat kita mahalul qiyam, lewat kita salam dari Rasulullah, bayangkan beliau, bayangkan nur beliau ketika kita lagi mahalul qiyam, beliau hadir, beliau kumpul kali kunjung jenengan kabeh hadirin. Kita bayangkan beliau, kita bayangkan nur beliau masuk datang hati kawula panjenengan sedaya, sebab hadirnya Nabi Muhammad wonten setunggal majelis sing diwaosaken maulid temriku muncule metune turune niku cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad nerangi nopo hadirin? Bukan menerangi nopo-nopo, tetapi menerangi hati nek kula jenengan kabeh sing di dalam ruangan maulid. Sing wonten teng ruangan maulid niku atine dipandangi ning ading nure cahayane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang hadirin ya Allah ya Rabbi, pada waktu mahalul qiyam nure Nabi Muhammad turun mandangi kita semua. Kita melegos boten nemoni, boten
menyambut justru hanya kumpul-kumpul cerita dewek. Maka lewat peringatan Maulid niki, ketika kita dalam menyambut datangnya Nabi Muhammad yang telah kita panggil, beliau datang, beliau hadir di ruangan itu, mari kita sambut dengan kita benar-benar rasa cinta kita curahkan kepada beliau. Maka tinggal dihadirin para ulama, para kiai, para habaib di dalam Maulid Nabi. Ketika ma'alul qiyam, jenengan pandang di pojok mata beliau-beliau, di pojok mata beliau-beliau niku terlihat kaca-kaca. Kalau memang terjadi tetesan air mata niku sampai netes. Karena apa? Betapa beliau terharu, betapa beliau senang, bangga, indah dalam suasana yang dimana suasana tersebut dihadiri nur beliau baginda Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan kali ini. Niku sepuluh jenengan kabeh kepengin jelas atine dipadangi di nure Rasulullah SAW. Sebabnya atine kula jenengan wis dipadangi lewat nure beliau Sayyidina Muhammad, maka atine kula jenengan kabeh dadi ati sing sae, ati sing bisa makrifat, ati sing dimuliakan, turun rahmate taufike hidayah ya Allah datang atine kula jenengan kabeh, ati wis dipadangi karo nure Kanjeng Nabi, maka ati niku rimane niku gampang sanget. Sing dadi ati ora ati sing dicet, ora ati sing merem, tapi dadi ati sing melek mari ridhone Gusti. Amin Allahumma amin. Maka hadirin kula nyuwun budayakan, syiarkan ini maulid, kuatkan ini maulid. Sebab niki zaman hadirin, niki zaman niku banyak sekelompok tertentu yang mereka ingin menghilangkan maulid Nabi, yang mereka ingin maulid Nabi di muka bumi ini tidak ada. Itu ada sekelompok manusia yang mengatasnamakan Islam. Maulid bid'ah. Sementara tradisi kita sebagai umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah niku jelas wis dadi tradisi. Ono nikahan maca mau maulid, ono gawe jeneng paham jeneng, gawe aran maca maulid, ono sunatan walimahan undang grup hadroh maca mau maulid, ono wong tebus weteng kebak basa mriki napa tikeban ngumpul wong maca mau maulid kayong sing langan dan wong pegatan